کیا بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میلہ سج گیا ہے, اسٹیج سج گیا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ پاکستان سپر لیگ, گراؤنڈز آباد ہو گئے. حالات کے حساب سے کچھ تبدیلیاں ہیں, لیکن یہ رونق, یہ میلہ پھر سے سج گیا ہے. 23واں ایڈیشن. ہر لمحہ پرجوش کے 15 سال مکمل ہو گئے الحمدللہ. 15 سال اور 23 ایڈیشن ہر لمحہ پرجوش کے. خادم کو وسیم بادامی کہتے ہیں, اور آپ سب کا اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ. اپنے ایک دفعہ بہت ساری تالیاں بجا دیجیے. تھینک یو ویری مچ. سو جہاں کرکٹ ہے وہاں پر ہر لمحہ پرجوش ہے. اگلے آپ لوگوں کا تقریباً 1.5 مہینے کا ایک ایک لمحہ پرجوش بنانے کے لیے حبس کا ماحول ہے, گھٹن کا ماحول ہے, اور ایسے میں ہمیں کچھ اچھی خبروں کا, کچھ اچھے ماحول کا انتظار ہوتا ہے. اور یہ سب کچھ لیے انشاءاللہ 15واں مسلسل سال ہر لمحہ پرجوش کا, اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یہ لوگ مہمان بھی ہیں, یہ لوگ میزبان بھی ہیں. چونکہ ہر لمحہ پرجوش فیملی کا حصہ ہے, میں صرف ایک رسم نبھاتا ہوں. کون واقف نہیں ہے ان سے؟ کرکٹ کی دنیا کے بےتاج بادشاہ اور اتنے ہی زبردست اور بے باک تجزیے باسط بھائی. السلام علیکم سر. کیسے باسط بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. مس یو سر. تھینک یو ویری مچ. آئی مس یو گائز ایز ویل. اور بہت خوشی ہو رہی ہے یہ سب کو دوبارہ دیکھ کے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں کرکٹ کی دنیا, T20 کی دنیا, PSL کی دنیا میں زبردست ریکارڈز قائم کرنے والے اور ہر لمحہ پرجوش کو 4 چاند لگانے والے کامران بھائی کے لیے بہت ساری تالیاں بجا دیں. کامران بھائی سر. اللہ کا شکر. ویلکم بیک. تھینک یو ویری مچ سر. آپ کو ہم نے بھی بڑا مس کیا, اس پاکستان نے بھی بڑا مس کیا, اس پروگرام میں بھی بہت مس کیا ہے. بہت نوازش, اور آپ لوگوں سے رابطہ ویسے بھی رہا ہے. اور الحمدللہ یہ میں آن ایئر سے کہنے کی بات نہیں ہے, ہم لوگوں کا جو تعلق ہے یہ اس پروگرام سے بہت بڑھ کر ہے, اور ہم ویسے ہی مسلسل رابطے میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس تعلق کو ویسے ہی قائم رکھے انشاءاللہ. اور ساتھ تشریف فرما ہے. رپورٹنگ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور سب بڑے قابل احترام ہیں, لیکن رپورٹنگ کا اتنا منفرد انداز جس میں بہترین جملوں کا استعمال, پھر فیکٹس کا استعمال, پھر ماحول کی ایسی منظر کشی کرنا کہ آپ کو گویا وہاں پر پہنچائی دیں, پھر کبھی الفاظ, کبھی انداز, کبھی اشعار, کبھی کیا کچھ, کبھی ترنم, یہ سب کچھ لیے ایک بار پھر ہر لمحہ پرجوش کے ہمارے مہمان بھی میزبان بھی شاہد ہاشمی صاحب کے لیے. سر کیسے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے شاہد بھائی. شاہد بھائی سے ہماری کولمبو میں ملاقات ہوئی جب ورلڈ کپ کور کرنے کے لیے شاہد بھائی گئے ہوئے, تو ہمیں میچ دیکھنے کا موقع ملا. تھینک یو ویری مچ سر شاہد بھائی. اور بہت ساری اندر کی خبریں, تبصرے, تجزیے لے کر ہم آپ کی انشاءاللہ منتظر ہیں. اور خواتین و حضرات, ہم ہوں نہ ہوں, PSL ہو نہ ہو, کرکٹ ہو نہ ہو, یہ ہیں, تھے, ہیں اور رہیں گے, اور اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے. ہماری بہت ساری دعائیں. سر کے لیے بہت ساری تالیاں. شاہ صاحب کے لیے سر آگے, سر آگے. آئی لو یو. آپ مجھ سے بڑے ہیں سر. آپ یہ تو چلی گئی, چلے گئے سر. میں چلا گیا ہمیں بہت یاد کیا ہے. تھینک یو سر. بہت پیارے لگ رہے ہو. تھینک یو سر. بھائی تالیاں میں تو بجاؤ سر. ہو گئے تالیاں ہو گئے. تھینک یو سر. نہیں ہے ہو گیا. خواتین و حضرات, یہ میں نے ان مہمانوں کا تعارف کرایا, لیکن اگلے مہمان کا میں تعارف نہیں کراؤں گا, بلکہ میں اپنا تعارف ان سے کرواؤں گا. سر میرا نام وسیم بادامی ہے. میں ARY نیوز میں کام کرتا ہوں. میں نے 20 سال پہلے یہ چینل جوائن کیا تھا. نیوز اینکرنگ سے میں نے آغاز کیا تھا. اور نہیں, آپ سن لیں میری بات سن لیں. اور اس کے بعد میں نے کرکٹ کا پروگرام شروع کیا ہر لمحہ پرجوش. میں رمضان نشریات بھی کرتا ہوں, اور یہ چھوٹا موٹا میرا تعارف ہے. وسیم بادامی میرا سر پورا. ارے وسیم بھائی, آپ کیا بات کر رہے ہیں یار. نہیں کیا آپ کو اپنا انٹروڈکشن دینے کی ضرورت ہے. جو لوگ اس دنیا میں زندہ ہیں, جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں, اور جو لوگ اگلے 4 مہینے میں ادھر آئیں گے, ان سب کو آپ کا نام پتا ہے. نہیں, ایک وجہ ہے جی, کیونکہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ آپ TV چینل پہ, اسی چینل پہ, اسی جگہ پہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ
वसीम नाम का कोई एक लड़का था जो अरे, करता, क्या ये मैंने बोल- सुना कि आपने ये कहा कि अरे, वसीम। तो मैंने कहा मैं तारुफ करा दूं अपना कि भाई मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, मैं गवाही देता हूँ। अरे आप भाई, गवाए ना मैं, हाँ वसीम भाई, हाँ। ऐसे चाचू अक्सर खानदान में लड़ाइयाँ कराते हैं, उनकी बातों में ना आए आप। ऐसे नहीं होता। नहीं, मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, मैं हर दिन अपनी उंगलियों पे नाखून से लिखता था वसीम बदामी। नहीं, एक मुझे शो- बाकायदा लोगों ने आकर बताया कि आपने ये कहा है कि- किसने बताया है तेरे को? नहीं सर, मुझे नहीं वसीम भाई, ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं जब है। लोगों ने बताया तो मैंने बाकायदा सोचा कि मैं सर्च करूं वो क्लिप की जिसमें आपने ये कहा है। ये हाँ, मैंने तो देखा आपने किया होगा सर, फिर मैंने सर्च किया बाकायदा। हाँ फिर मुझे वो क्लिप मैं एक सेकंड जरा दिखाएंगे जरा, फिर जरा दिखाएंगे क्या दिखाएंगे। बहुत खुशी हुई कि हमारे पास फाइनली एक ऐसा होस्ट आया जिसका क्रिकेट का ताल्लुक है। अब हमें ऐसा लगेगा कि हम क्रिकेट का शो, इससे पहले वो जो लड़का रखा हुआ था ना, क्या नाम था, सलीम क्या नाम था, अवेज बदामी साहब जो थे, वो तो उनका आपको पता है फैमिली बैकग्राउंड जरा स्ट्रांग है, तो फोन आता था हम रख ले, लेकिन अब बहुत शुक्रिया आप आए। उनका बहुत नॉलेज है क्रिकेट के ऊपर। हाँ नॉलेज, लेकिन वो देख के पढ़ते थे ना, आप खुद बोल रहे हो, वो सामने पटरी पे लिखा हुआ आता था उनका। तो नहीं, वो तो मुझे आप लोग हेल्प कर रहे हो ना। अच्छा, हाँ। मैं आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि 500 का आखिरी नोट था जो कि मैं कामी भाई को देख रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है क्या लगता है, आदिल साहब अगर मैं चला गया तो आप मेरे नहीं बारे तो में ये ये कोई और आदि था। ये क्या हो रहा था वसीम भाई, ये क्या वसीम भाई, आज ना शुएब मलिक situation कौन जो है, है? हाँ। आज शुएब मलिक कौन है? आप है। नहीं आप क्या इसमें तफसीर है आपका? वसीम भाई देखिए, कहते हैं कि ये मीडिया की प्रोग्राम के आगाज में माहौल संजीदा होते हुए मीडिया की जो फील्ड है ना, हाँ। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ठीक नहीं है। ए, दो लोग अगर आगे हाथ मिला लें और आपसे तस्वीर खिंचा लें ना, हाँ। तो आप अपनी औकात भूल जाते मेरा सवाल कुछ और था वैसे, जब क्या था हैं। वसीम भाई मुझे लगता है मैं भी उसमें भटक गया। अच्छा आप बहक गए थे, आप कह रहे हैं मैं माजरत चाहता हूँ, आपको लोगों ने वरगला दिया था। मेरा सर आपकी गीली जूती। हाँ, नहीं मैं ऐसा तशद्दुद आदमी वसीम नहीं भाई हूँ। आप मुझे मारो यार। नहीं मैं आपकी ये ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता। भाई लेकिन- मैं कर सकता हूँ एक। नहीं सर, ये नहीं ये मेरे लिए आपके गीले मोजे हैं वो नहीं, नहीं नहीं, मार, नहीं। गीली जूती। आप अपने अल्फाज वापस दे रहे हैं। मैं माजरत करता हूँ, और आज के बाद अगर मुझे ऐसी गलती हो तो सारी ऑडियंस मुझे मारे, मेरे गलती है। मुंह पे। अरे नहीं बस ओके नहीं। खवातीन और हज़रात, पाकिस्तान की शान आदि भाई के लिए बहुत सारी तालियां। क्या I love बात you, वसीम भाई, आपको हर दिन याद किया है। मुझे शोएब मलिक में आप नजर आते थे, लेकिन फिर मैंने कहा ये अजीब सी बात है, तो मैं नॉर्मल हो गया। अच्छा लेकिन वेलकम बैक, और आपने जो ट्रांसमिशन की और आपने यहाँ छोड़ के हमें अपना एहसास दिलवाया, क्योंकि हम आपको थोड़ा नॉर्मल ले रहे थे। जब आप यहाँ से गए हो ना, तब हमें पता लगा कि एक वसीम बदामी है जो हम सबको मिलकर चला सकते हैं। भाई वाह भाई वाह। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने वादा किया है कि अब आप किसी के बारे में भी ऐसे नहीं, नहीं वसीम भाई। किसी के बारे में भी। किसी के बारे में। अब आप फाइनली शोएब भाई के लिए क्या कहना चाहते हैं? अब आप किसी के बारे में आपने ऐसी बातें नहीं बोली, ठीक है? शोएब भाई, मैंने क्या कहा था? शोएब मलिक की बात कर रहा हूँ, आपने कहा भी। भाई बासित भाई, कामी भाई, ओ भाई जो यहाँ खड़े थे जिनसे आप कह रहे थे कि वसीम करके एक लड़का होता है और पता नहीं कौन होता है। किसका नाम ले रहे हैं? यार आप लोग क्या मैं अभी मैंने बोला है। नहीं कौन, एक मिनट किसकी बात हो यार रही है? मैं शोएब मलिक की नहीं पहचाना, मतलब क्या उनका पेशा क्या है? पेशा क्या है? भाई ये सिंगर है क्या? वसीम सिंगर है सिंगल सर क्या हो गया सिंगल? वसीम भाई, मैं सिर्फ आपकी होस्टिंग का मद्दा हूँ। अच्छा नहीं मैं इस बात वसीम में भाई, खुशी एक वाला और भाई चीज नहीं। भी है जो इन्होंने कहा ना कि ये अवाम मुझे मारे, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा बोलूं, क्योंकि आगे आने वाले जो इवेंट है रमजान आ ही नहीं रहे उसमें। तो उसमें इसलिए अब ये सेटिंग भाई, ये सारी हमारी टीम है शोएब भाई के लिए और इन सब के लिए बहुत सारी तालियां। बहुत सारी। That marks the beginning of another season of हल्लमा पुरजोश इंशाल्लाह, जिसके 23 एपिसोड्स का यानी 23वें सीजन का आगाज हो गया है और 15 साल मुकम्मल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस सफर को पीएसएल का आज आगाज हो गया है। आज पहला मैच था लाहौर कलंदर और हैदराबाद का, वो टीम जो कि टाइटल के एतबार से इस पूरे टूर्नामेंट की अब तक की सबसे कामयाब टीम है, और वो टीम जिसने आज पीएसएल की तारीख में अपना पहला मैच खेला यानी कि हैदराबाद, और ये मुकम्मल तौर पे एक तरफा मैच साबित हुआ। लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग की कमाल कर दिया, 200 का टारगेट दिया। ये आप देखिए फखर जमान 53 रन 39 गेंदों पर, हसीबुल्ला 40 रन 28 गेंदों पर, यानी कमाल कर दिया। और हैदराबाद किंग्समैन इस पूरे मैच में कहीं नजर नहीं आए, 130 रन से पूरी टीम आउट हो गई और लाहौर कलंदर ने अपना पहला मैच 69 रन से जीत लिया। लाहौर कलंदर को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये आज के मैच का सिलसिला था। अब जरा अगर हम क्विकली, क्योंकि आज पीएसएल का आगाज हुआ है, तो इस पीएसएल का हम क्विक आपको एक राउंड अप दिखा देते हैं कि क्या है पीएसएल की अब तक की तारीख। 2016 से ये सफर शुरू हुआ है। आज पीएसएल 11 का आगाज है
اور 10 ٹرافیز اب تک ہو چکی ہیں. 11ویں کے لیے مقابلہ جاری ہے. یہ کمال ہے کہ یہ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں, لیکن پچھلے شروع کے 6 سیزنز تک لاہور قلندر کہیں نہیں تھا چیمپئنز کی فہرست میں, اور آخری 4 سیزنز میں سے 3 سیزنز جو ہے وہ لاہور قلندر جیتی ہے. اور یوں سب سے زیادہ ٹائٹل لاہور قلندر نے جیتے ہیں 3 مرتبہ, اسلام آباد نے جیتے ہیں 3 مرتبہ, 1 مرتبہ کراچی, 1 مرتبہ پشاور, 1 مرتبہ کوئٹہ, 1 مرتبہ ملتان. یہ ہے پی ایس ایل کے اب تک کی چیمپئنز کی فہرست. آگے بڑھتے ہیں. پلیئرز کی اگر بات کریں وکٹس کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو کامیاب پلیئر رہے وہ حسن علی رہے, جنہوں نے مختلف ٹیم سے کھیلا. ٹیم آپ کے سامنے آ رہی ہے. 125 وکٹیں لی ہیں حسن علی نے اب تک پی ایس ایل میں. شاہین شاہ آفریدی مسلسل لاہور قلندر میں رہے پہلے دن سے اب تک 122 رنز. وہاب ریاض 133, شاداب 105 اور فہیم اشرف 95. اس میں کوئی انٹرنیشنل پلیئر میں نظر نہیں آتا. لیکن اگر ہم رنز کے اعتبار سے بات کریں آگے چلتے ہیں تو کیا صورتحال ہے. سب سے زیادہ رنز پی ایس ایل کی تاریخ میں بنائے ہیں بابر اعظم نے تقریباً 3845 کے ایوریج سے, 128 کے اسٹرائک ریٹ سے. پھر فخر زمان ہے تقریباً 3000 رن. میں راؤنڈ آف کر رہا ہوں, ایگزیکٹ نمبر آپ کے پاس آ رہا ہے. رضوان نے یہ آج کے میچ سے پہلے ہے, ظاہر ہے آج کا میچ ابھی اس میں انکلوڈ نہیں ہے. یہ پی ایس ایل کے پچھلے 10 سیزنز کی سمری ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں. پھر رضوان, پھر شعیب ملک اور پھر رائل روسو. اس میں آج کے میچز انکلوڈ نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. پی ایس ایل کی اب تک کی تاریخ جو سب سے زیادہ سینچریاں ہیں اس میں 3 کھلاڑی ہیں. ایک ہیں عثمان خان, ایک ہیں رائل روسو اور ایک ہیں ہمارے ہر دل عزیز جناب کامران اکمل صاحب, جنہوں نے 3 سینچریاں بنائی ہیں. کیا بات ہے. یہ سلائڈ چلوا کے اپنے پیسے بڑھوا لیتے ہیں. اچھا نارمل ریکارڈ ہے نا, جو بات ہے وہ تو ہے. اور اس کے بعد 2 سینچریاں باقی کھلاڑیوں نے بنائی جن کے نام آپ کے سامنے آ رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. پی ایس ایل میں اگر ٹیمز کے اعتبار سے سب سے زیادہ رنز کی بات کی جائے, کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 263 رنز بنائے تھے. یہ کسی بھی ٹیم کا کسی بھی پی ایس ایل میچ میں سب سے زیادہ اسکور تھا. یہ جو ٹاپ 5 سکورز ہیں اس میں 2 کوئٹہ کے ہیں, 2 اسلام آباد کے ہیں اور 1 ملتان کا. اس میں انٹرسٹنگلی کوئی کراچی نہیں ہے, اس میں کوئی لاہور بھی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. پی ایس ایل میں اگر ہم کیپٹنز کی بات کریں تو کن کن ٹیموں نے اپنے کیپٹنز مینٹین کیے؟ بہت ساری نے. کراچی کنگز کے پچھلے سال بھی ڈیوڈ وارنر تھے, اس سال بھی ہیں. لاہور قلندر کے شاہین آفریدی ہیں. اسلام آباد کے شاداب تھے, شاداب ہیں. کوئٹہ کے سعود شکیل تھے, سعود شکیل ہیں. ملتان کے رضوان تھے, اب ایسٹن ٹرنر آ گئے یہاں پہ. پشاور کے بابر تھے, بابر ہیں. اور ظاہر حیدرآباد اور پنڈی 2 نئی ٹیمز ہیں, اس لیے یہاں پر 2 نئے کپتان ہمارے سامنے ہیں ان دونوں ٹیمز کے. تو یہ اب تک کا پی ایس ایل کے 10 ٹیمز کا اب تک کا خلاصہ ہے. ایک کوئک باسط بھائی, آج کا میچ آپ کے لیے ذرا یوں ڈس اپوائنٹنگ ہے کہ ایک نئی ٹیم ہے, تھوڑا ایک بہتر, ابھی تو خیر بالکل بگننگ ہے, ہم کوئی نتیجہ نہیں نکال رہے, لیکن ذرا بہتر آغاز ہوا ہوتا تو ایکسائٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے. بالکل ہی ون سائیڈڈ ہی ہو گیا آج کا میچ. تو وسیم بھائی امید ان سے یہی تھی, جس طرح کی ٹیم کومبو انہوں نے بنایا تھا, اور لاہور قلندر بہت بہتر ٹیم ہے آن پیپر بھی, اور آج انہوں نے گراؤنڈ میں پرفارم بھی کرا. اور جو حیدرآباد ہے ابھی انہیں ٹائم لگے گا, انہیں یہی نہیں پتا ابھی کہ ہم نے کس پلیئر کو کھلانا ہے کس کو نہیں. اب آپ دیکھیں ماس صداقت پاکستان سے کھیلا, اس نے بڑا اچھا پرفارم کرا, وہ T20 کا بھی اچھا پلیئر, آج وہ ٹیم میں نہیں تھا. تو یہ غلطیاں ابھی شروع کے میچز ہیں ان سے ہوں گی. نیا کوچنگ اسٹاف ہے اور وہ بھی میرے خیال ہے نیٹ کی پرفارمنس پہ ٹیم بنا رہا ہے. میرا خیال ہے ماس صداقی اس ٹیم میں بنتا تھا. آج لاہور نے ایکسیپشنلی اچھا کھیلا ہے یا حیدرآباد نے زیادہ برا کھیلا ہے؟ حیدرآباد نے بہت برا کھیلا. آپ سٹارٹ میں دیکھ لیں ان کی کیپٹنسی, پہلے آپ دیکھ لیں کوئی بالکل ہی ایوریج کیپٹن مجھے لگا گراؤنڈ میں. کوئی فیلڈ پلیسنگ نظر نہیں آ رہی تھی. بولرز کو اپنے مین بولر کو پورے 4 اوور نہیں اس نے کروائے. جو مار کھا رہا اس کو بولنگ کروا رہے, 50 رنز ہو گئے محمد علی کو. پھر اس کے بعد بیٹنگ پلینگ سائڈ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کنگز مین کی ٹیم جو حیدرآباد کی ٹیم ہے یہ پی ایس ایل کھیل رہی ہے. یہ برانڈ بنا 10 سال بڑی محنت کی ہے 6 فرنچائز نے, پاکستان کرکٹ بورڈ نے. اس کوالٹی کے ساتھ کھیلیں گے تو اس برانڈ کو ذرا افیکٹ ہوگا نیگیٹولی. تو ذرا اچھی کرکٹ کھیلنی پڑے گی اور نئی مینجمنٹ ہے, 1-2 میچز دیکھنے پڑیں گے, پرفارمنس بہتر کرنی پڑے گی. ماس صداقت کسی صورت نہیں بیٹھتا. بھی ریسنٹلی وہ سیریز کھیل کے آیا بنگلہ دیش کے خلاف, پرفارمر ہے وہ, آپ اس کو کیسے ڈراپ کر سکتے ہیں؟ بیسک ایررز ہیں. آپ بھی کچھ مارجن دیتے ہیں کہ ابھی شاید ان کے لیے بہت اوور ویلمنگ ہو. لاہور کا گراؤنڈ ہے, اتنا بڑا ٹورنامنٹ ہے, بالکل پہلی مرتبہ ٹیم اتری ہے, سامنے وہ ٹیم ہے جو کہ حالیہ تاریخ کی پی ایس ایل کی سب سے تگڑی ٹیم ہے جس نے 4 میں سے 3 ٹرافیز اٹھائی ہیں. یہ مارجن آپ دیتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ اتنے بیسک ایررز کیے جو کہ پھر بھی نہیں بنتے تھے؟ ایک آدھ میچ کا چانس دے دیتا ہوں, لیکن پراپر ہوم ورک نہیں تھا. اور بالکل پاکستان ٹیم کی طرح سلیکشن کیا انہوں نے کہ فخر زمان کو بٹھا کے رکھا بینچ پہ ورلڈ کپ میں, ماس صداقت کو بٹھا کے رکھا. اور ٹیسٹ ٹیم کا ٹیسٹ پلیئر اگر آپ کپتان بنا دیں گے مارنس لبوشین, جس نے 3 سال میں صرف 4 T20 میچ کھیلے ہیں, جس نے اپنے پورے
करियर में सिर्फ एक T20 इंटरनेशनल खेला है. अगर आप उसको कप्तान बनाएंगे तो वही रिजल्ट आएंगे जो पाकिस्तान टीम. ओके, सो भाई हैदराबाद को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है. थोड़ा सा हनीफ मलिक जो बैटिंग कोच है ना पाकिस्तान का भी, उसको सपोर्ट करनी चाहिए गिलस्पी की, कि उसको बताना चाहिए लोकल प्लेयर्स में क्या क्वालिटीज है. मुझे लग रहा है कि उसकी बात तो घर पे नहीं सुनते होंगे. अच्छा, हाँ, वो टीम में कैसे बताएंगे? ओह, चलो तो घर में नहीं सुनते. वो तो बैटिंग कोच अपनी वो लाइन से आगे नहीं जा सकता, प्लेइंग साइड में मशवरा नहीं दे सकता, सिर्फ वो अपने. अगर वाकई ऐसा है तो फिर उस जगह पे होना नहीं चाहिए. अगर वाकई ऐसा है तो देखिए, वो अभी उस लेवल का प्लेयर नहीं है. वो तो अच्छा, उसको एक जॉब ऐसी मिल गई है जो मेरे ख्याल से वो कभी सोच भी नहीं सकता था. उसकी मेहनत है, ठीक है, लेकिन उसकी वो जो से है ना, जो एक प्लेयर्स की, जो एक टेस्ट प्लेयर होता वो उसकी नहीं है. और जहां तक बात है प्लेइंग साइड की, क्रिकेट की, देखें 1-2 मैचेस लगेंगे, इनको अपनी प्लेइंग साइड बेहतर करनी पड़ेगी. सही. और वो मार्जिन थोड़ा सा भी अब दे शायद भी जरा क्विकली अगर हमें समझा भी दें. नाज़रीन, जाहिर है पीएसएल की तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है कि 8 टीमें, 5 से आगाज हुआ था, फिर 6ठी आई थी मुल्तान सुल्तान, अब 8 है. 2 की ऑक्शन हुई, 175 करोड़, 185 करोड़, फिर 245 करोड़ की हो गई मुल्तान, जिसका फिर नाम तब्दील कर दिया गया. ये पहली मर्तबा हो रहा है पीएसएल में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है. और ग्रुप ए और ग्रुप बी जो कि आप देख रहे हैं, हर टीम 10 मैचेस खेलेगी. वो यूं के जो 2 ग्रुप्स हैं, तो हर टीम में 4, यानी हर ग्रुप में 4-4 टीम्स हैं, तो 10 मैच हर टीम यूं खेलेगी कि हर ग्रुप में उस टीम के अलावा जाहिर है 3 टीमें, तो वो मुखालिफ 3 टीमों के साथ 2-2 मैच खेलेगी. तो 2, 4, 6, बाकी जो 4 टीमें रह गई मुखालिफ ग्रुप की, उनसे एक मैच खेलेगी. तो हो गया 6 + 4 10. ये इसी तरीके से है. इसी तरह से जाहिर है टीमें 2 टीमें बढ़ गई, तो अगर आप सारी टीमों से सब मैच खेलते हो, डबल हेडर, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा. तो अब ये अब जब हम आगाज करेंगे तो यानी ये फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि जिसमें आप कहेंगे ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गया पीएसएल, या नहीं हुआ, या मोर और लेस वही है? नहीं, मोर और लेस वही है. बस सिर्फ ये है कि चूंकि 2 टीमें बढ़ गई, आपको ड्यूरेशन भी कम करनी थी, नंबर ऑफ मैचेस भी 34 से 44 हो गए, तो आपको थोड़ा सा एक ग्रुप बनाकर एक मैच कम करना था. ठीक है भाई, 2 ग्रुप्स पड़ गए यहाँ पे, और 2 टीम्स बनने जा रहे हैं. यहाँ पे वो तारीखी लम्हा आ गया है कि जब यहाँ पर 2 टीम्स का कयाम अमल में आना है. 2 टीम्स का कयाम तो अमल में आ गया है. अब दोनों कप्तानों को मैंने बुलाना है, दोनों से कहना है कि अपने कप्तान डिसाइड कर लें. सर, आप अभी से इतने मगरूर चल रहे हैं, अभी टीम का आगाज भी नहीं हुआ है, और पिछले साल आपकी टीम हारी है, तो आप इतने मतलब किस बात कर? मैंने कहा आप लोग बात कर रहे हो तो मैं थोड़ा कैलुला कर लूं. अच्छा, आप कैलुला फरमा रहे थे. ठीक है, लेकिन कैलुला तो मेरा ख्याल है दोपहर के खाने के बाद नहीं होता है, रात में तो 11:15 बजे कैलुला. इनका अमेरिका के टाइम से कर रहा हूँ. क्या? अमेरिका? अच्छा, वहां के टाइम जोन के हिसाब से वसीम भाई पिछले 1 महीने से ऐसे ही है, कैलुले पर ही है. अच्छा, ठीक है सर. सिलसिला था कहाँ पे? तुझे गूगल पे ढूंढा, तुझे हाल तू था कहाँ पे? सर, एक तो ये कि आप तू तो किसी रेडार पे नहीं आ रहा था, साइड ड्रोन है क्या तू? सर, आप मेरा आपसे बड़ा एहतराम का ताल्लुक है, लेकिन आप इस तरह टीवी पे तू करके बात नहीं कर सकते मुझसे. आप करके बात करें. और बाकी सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं, आपको आवाज ही नहीं आ रही मेरी. किससे लग रहा है बोलता जाता सर, लेकिन सर मैं आपसे कुछ और, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ. मैं यही था, एक और मसरूफियत में था, और रमजान के हवाले से, और रमजान खत्म हो चुका है सर. सर, आप मुझे बात कर रहे थे. रमजान खत्म हो गया, कितने दिन रह गए? सर, खत्म हो गया तो दिन नहीं रह गए. मैं तो पीएसएल का कह रहा हूँ. सर, ये किस तरह की कॉमेडी मुझे प्रोग्राम आगे बढ़ाना था सर. तो यहाँ पर जो है वो प्रेडिक्शन होंगी नाज़रीन, और फिर देखा जाएगा कि क्या होता है. और अब तक की इत्तलात के मुताबिक दुनिया भर से जो है वो मुख्तलिफ ब्रांड्स ने रब्ता किया है. अब तक जो है वो इनामी रकम जो है वो 7 अरब 99 करोड़ 885 लाख तक. अब तक क्या हो गया? इसमें से 25,000 तो दे देना. हाँ, वो बढ़ाएं, अभी क्या कर रहे हैं. तो ये जो है वो अब आपको फाइनल इनामी रकम बताएंगे, वो आखिरी दिन बताएंगे, फिलहाल नहीं बता सकते. तो यहां से एक अच्छा, मैं इस पर आता हूं जरा. पीएसएल का चूंकि आगाज हो गया है, और जाहिर है पीएसएल में आज माशाल्लाह ये पौधा एक तनावर दरख्त बन गया है. इसको 11 साल हो गए, 1 दिहाई मुकम्मल हो गई. मुझे याद आता है वो टाइम जब हम हर लम्हा पुरजोश भी करते थे, और बाकायदे कमेंट्स आते थे कि इस लीग का तो क्या ही बनेगा, इस मुल्क में तो खिलाड़ी नहीं आते मैच खेलने के लिए, तो टीम क्या आएगी, इसकी अपनी लीग क्या होगी. और हमने देखा कि आज 11 साल, और इसमें बहुत सारा क्रेडिट है खास तौर पर उन लोगों को जो कि बिल्कुल इब्तिदाई अयाम में इसके साथ रहे. उस वक्त की सबसे एक्सपेंसिव टीम, और हर लिहाज से मीडिया पार्टनर बना यार भाई, और सारा सिलसिला कराची किंग्स का. और आपने देखा, मुझे आज भी याद है नेशनल स्टेडियम का वो प्रोग्राम, जब कराची में बिल्कुल एक सुकूत का आलम था, इस तरह के शोज नहीं होते थे, एक अजीब से हालात थे, और बहुत सारी और कंट्रीब्यूशन. ख्वातीन और हज़रात, हर लम्हा पुरजोश के 23वें इस एडिशन में जब 15 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, आप लोगों की भरपूर तालियों में, कराची किंग्स के ओनर रूह रवां जनाब सलमान इकबाल साहब हमारे साथ हैं, जिन्होंने पीएसएल की इस रौनक को
चार चांद लगाने में बहुत अहम तरीन किरदार अदा किया है। सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले वसीम, मुझे बहुत खुशी हो रही है अल्लाह वहाँ प्रोड्यूसर तुम्हारी आवाज सुन के। थैंक यू वेरी मच। आई एम ऑन। शुएब मलिक मेरा भाइयों की तरह बच्चा है, बट फिर भी आपकी आवाज सुन के मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। और दूसरी बात ये कि आपको याद शायद हो कि ना हो, जब मेरा पहला इंटरव्यू एवर जिंदगी में जब पीएसएल की टीम मैंने खरीदी थी वो आपके साथ की थी। बिल्कुल याद है। आई एम ग्लैड कि आपको याद है। क्या बात है। दैट्स सच एन ऑनर फॉर मी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड वर्ड्स। और जाहिर है शुएब भाई हमारे भाई हैं, बड़ा एहतराम है उनसे, और आपके अल्फाज का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप क्या कहिएगा, एक और पीएसएल आ गया है, एक दिहाई मुकम्मल हो गई है, पहली मर्तबा है कि 8 टीम्स हैं, इतना लंबा फॉर्मेट है, कुछ चैलेंजेस भी है जाहिर है क्राउड के हवाले से सारा कुछ। हाउ एक्साइटेड यू आर, या आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मैं जब तक कराची में था तब तक ठीक था। मैं आज लाहौर पहुंचा हूँ तकरीबन को 8 बजे। हाँ हाँ। और पीसी में हूँ इस वक्त, आपसे बात हो रही है, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ। हाँ। और मैं जब लाहौर पहुंचा ना तो अचानक से एक अजीब सी एक्साइटमेंट और एक कहते थे एंग्जाइटी शुरू हो गई। ये कल पहला मैच है। यस, क्वेटा और क्वेटा के साथ मैच है। और क्वेटा भी हमारी ऑलमोस्ट कराची की टीम ही है, नदीम भाई की। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके बाद तो संडे को हमारा पहला मैच हमारे रावल के साथ लाहौर के साथ है। तो ऑफकोर्स एंग्जाइटी है। 11वां साल हो गया है और हम वो 5 लोग हैं जिन्होंने इस पीएसएल को पीएसएल बनाया है। हाँ। और उसके बाद हमने, आप जितने भी इस वक्त प्लेइंग 11 में लड़के खेल रहे हैं और समझ लें सबके सब पीएसएल की पैदावार है। हाँ सही। और जो सबसे बड़ी बात है जो मैं पड़ोसी मुल्क को देख रहा हूँ कि वो लगे हुए हैं पीएसएल के बारे में बात करने के लिए, लगे हुए हैं 24 घंटे। मैं इतने व्लॉग्स जो इतने इन्फ्लुएंसर देख रहा हूँ कि वो बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है उनको दर्द हो रहा है। यस यस। उनको तकलीफ हो रही है। तो बस हमें वो तकलीफ पहुंचानी थी, हमने पहुंचा दी। क्या बात है, जबरदस्त। सही बात है। हाँ, हमने जीरो क्राउड किया या जो भी किया, हम अपने पीसीबी के साथ हैं, हम उनके पीछे खड़े हुए और हम ये दिखाएंगे कि पीएसएल पाकिस्तान ना सिर्फ के फिजाई और जंग के मैदान में और क्रिकेट के मैदान में इंशाल्लाह इनसे जरूर आगे बढ़ेगा। इंशाल्लाह। क्या बात है, जबरदस्त। एंड द फैक्ट के सिलसिला कहां से शुरू हुआ था और अब जब टीम्स जब बिकने का मरहला आया तो 175 करोड़, फिर 185 करोड़, 245 करोड़। तो मतलब ये तो सारी बातें हैं कि किसी तज्जिए की जरूरत ही नहीं है। नंबर्स तो फैक्ट्स डोंट लाई, ये नंबर्स बता रहे हैं कि ब्रांड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ बढ़ता जा रहा है। हाँ, मतलब इनको ये समझना पड़ेगा कि हम 1/10 ऑफ देयर पॉपुलेशन साइज है। हाँ ठीक है। अगर हमने 250 करोड़ में टीम बेची है और इन्होंने 25,000 में टीम बेची है, तो हम इनसे ज्यादा महंगे ही हुए ना। इनकी मैक्सिमम टीम बिकी है 2,000 करोड़ में, हमारी टीम बिकी 250 करोड़ में, तो हम इनसे महंगे ही हुए ना। अब हमारी साइज देख लो, तुम्हारी साइज देख लो। तो उसके बाद दिखेगा कि क्रिकेट होती है। इसलिए हम क्रिकेट में रोते तो नहीं है ना। सही है। हम हैंड शेक के चक्कर में और गले मिलने के चक्कर में हमारे अंदर स्पोर्ट्समैनशिप पूरी है। और पीएसएल एक वो ब्रांड बन गया है जो कोई माने इन द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई भी न्यूट्रल तज्जिया भी करे तो बिल्कुल यही बात करेगा। हम तो जाहिर है हम एक पाकिस्तानी की होने की ऐसे से बात कर रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट है और बिल्कुल ऐसा ही है। सो टुवर्ड्स द एंड कल पहला मैच है कराची वर्सेस क्वेटा। कराची किंग्स के फैंस, जाहिर है कराची सबसे बड़ा शहर है तो उस लिहाज से फैंस की तादाद और सब कुछ बहुत नेक्स्ट लेवल है। पिछला टूर्नामेंट भी जो है वो रिलेटिवली बहुत अच्छा गया कराची किंग्स के लिए। क्या कराची किंग्स के फैंस के लिए आप पहले मैच से पहले क्या कहिएगा? मैं अभी टीम से मिला हूँ, मैं वार्नर से मिला हूँ, मैं कप्तान से मिला हूँ, सबसे मिला हूँ। दे आर वेरी एक्साइटेड। दे हैव केप्ट द हेड डाउन, सर झुका के बैठे हुए हैं। कहते हैं कि बॉस हम आपसे ये बात नहीं कहेंगे हम कैसे हैं कैसे नहीं है। हम आपको कल इंशाल्लाह मैदान में बताएंगे कि हम अच्छी टीम है या नहीं है। और एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है इस वक्त लाहौर के अंदर। मैं पिछली बार आपको
शोर शराबा सुन रहे होंगे ना आप, जी हाँ जी हाँ जो कि 0 क्राउड है, बट व्यूअरशिप हमारी 0 नहीं है. हमारी व्यूअरशिप हाईएस्ट लेवल पे है. और अल्हम्दुलिल्लाह. इंशाल्लाह बिग टीम्स लाइक कराची, और जो सबसे बड़ी बात है ना वसीम, जो हमारी 3 नए ओनर्स आए ना, पिंडी के, मुल्तान के, स्पेशली मुल्तान के, गौहर और अपने हैदराबाद के, दीज 3 बॉयज आर एनर्जेटिक बॉयज. और इन्होंने हम 5 को ऐड करके पीएसएल के अंदर एक जबरदस्त किस्म की एनर्जी ले आए हैं. और मैं हमेशा ये कहता था कि जो ओनर आए, नया ओनर आए, अगर उसके अंदर वो एनर्जी नहीं हो जो हमारे अंदर थी, तो पीएसएल के अंदर एक फ्लॉ जरूर आएगा. बट दीज 3 ओनर्स हैव शोन द अनबिलीवेबल एनर्जी. इससे हमें यकीन आ गया कि पीएसएल के अंदर हमें जो पार्टनर्स मिले हैं, नए बच्चे मिले हैं, नई टीम मिली है, दे हैव द सेम एनर्जी एंड मोर एनर्जी. और मैं इंशाल्लाह ये एक्सपेक्ट करता हूं कि पीएसएल विल ग्रो फास्टर एंड बिगर देन एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो वेरी मच सलमान इकबाल साहब. प्रिया, थैंक यू वेरी मच. और मैंने पर्सनली चूंकि देखा है तमाम तर ओनर्स को, रमजान में हमारी सबसे सब आए हुए थे यहाँ पे, तो सबसे मुलाकात हुई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा शायद भाई कि ग्राउंड पे जिस तरह सलमान नसीर भी जब वो तमाम तर कैप्टन से वो ले रहे थे हलफ या जो भी कह लें, तो वो जो कह रहे थे वो मैं अमल हमने देखा कि ग्राउंड पे बड़ी भरपूर राइवलरी नजर आती है, जो कि आनी भी चाहिए. और ग्राउंड के अलावा बहुत ही एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है तमाम तर खिलाड़ियों के दरमियान भी है, लेकिन ओनर्स के दरमियान मैंने खुद देखा जब एक टेबल पे सबको बैठे हुए, तो ये बहुत अच्छा है कि आप क्रिकेट की बेहतरी के लिए सब साथ हैं. वसीम, जब भी आप कोई काम फैमिली की तरह करते हैं ना, और उसकी एक मिसाल हमारा हर लम्हा पुरजोश भी है, जब आप पीएसएल को एक फैमिली की तरह लेंगे, सारी फ्रेंचाइज फैमिली मेंबर्स हैं, तो फिर इसी तरह के रिजल्ट्स आते हैं. और एआर भाई ने तो सबसे पहले सारे काम सबसे पहले किए. सबसे बड़ी महंगी टीम 5 टीमों में एआर भाई की टीम थी. सबसे बड़ा महंगा प्लेयर सबसे पहले एआर भाई ने खरीदा. सबसे पहले सबसे ज्यादा बोली टीवी राइट्स की एआर भाई ने दी. अल्हम्दुलिल्लाह. वाह यार. क्या बात. और इंशाल्लाह अब देखिए पीएसएल ग्रो करेगा, हम सब ग्रो करेंगे वसीम इंशाल्लाह. भाई, जब ये पीएसएल शुरू हो रहा था, मैंने देखा कि इंडिया लगा हुआ है, इंडिया लगा हुआ है, इंडिया लगा हुआ है. फिर मुझे पता लगा कि इंडिया तो लगा हुआ ही है. ये बात वैसे ठीक है. वो ये शाहिद भाई, आपको इतनी चीजें याद रहती है, ये बादाम खाते हो क्या? बिल्कुल. मैं तो आपके साथ का ही हूँ, तो मुझे भी जिस तरह आपको ज्यादा याद रहती है मेमोरी, मेरी मेमोरी. सर हाफिजा थे सर, मुझे मैं कप्तान बनाने, आप मुझे प्लीज प्रॉम्प्ट आगे बढ़ाना. आप आए हो जी तो सर. अपने साथ लाए तो नहीं हो ना किसी को? मैं क्यों लाऊंगा किसी को सर? मैं प्रॉम होस्ट करने के लिए आया, मैं क्यों लाऊंगा किसी को? तो उस वक्त तालियां क्यों नहीं बजाते तुम लोग जब कोई और होता है? सर क्या हो गया आपको? सर मुझे प्रॉम आगे प्लीज आगे बढ़ाना. क्या हो गया आपको? अच्छा, तो यहाँ पर 2 टीम्स होंगी, रोजाना प्रेडिक्शंस होंगी, उसके बुनियाद पे नंबर्स होंगे और फिर देखेंगे कौन जीतता है. सर तो आप लोग की तरफ से कप्तान शाहिद भाई. नहीं, सीनियर नहीं, पाकिस्तान खेला हुआ जो होगा वो कप्तान होगा. हाँ वैसे पिछली दफा मैं था, इस दफा आप कामरान को बनाए. जो सबसे टीम- ज्यादा सेंचुरी जो टीम जिम्मेदारी नहीं ले सकती वो हमारा अच्छा, आप मुकाबला कह रहे हो कि कैसे टीम अभी से नर्वसनेस का शिकार हो गई है, हमारा अभी से इख्तिलाफात का शिकार हो गई है, कोई लीड करने को तैयार नहीं है. ये भी लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे. ये देखें वसीम भाई, भाई वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि कोई हार की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं, इसलिए दो वो ये कह रहे हैं. ये रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट है, ये टीम वर्क है. बासत भाई आखिर तक कप्तान है. अच्छा जी, तो मेरा ख्याल है ठीक है बासित भाई. मुझे लगता है इन्होंने मुझे ही मरवाना है. आप अभी बुजुर्ग हैं, तो हमारे बड़े हैं ना, मतलब आप ये क्षमा संभालें आप, ठीक है? क्षमा संभालें. ठीक है ना? नहीं मतलब मशल संभालें, ठीक ये है? क्षमा के मतलब रोशनी संभालें. सर क्या हो गया इस तरह? हाँ, और अब तो भाई तीनों टीम एक कप्तान द लेजेंड बासित अली साहब सर तशरीफ लाइएगा. आए ना बासित भाई यहाँ अपना, ताकि कल को आप मुकर ना जाए, यहाँ बहुत जरूरी है. और सर ये तो मैं क्या सवाल करूं, यानी जाहिर है जब आप मौजूद हैं तो इससे ज्यादा फर्स्ट क्लास कप्तान नहीं. Excuse me, it is a big decision. I need few minutes to discuss and सर then वी डोंट हैव decide. इनफ टाइम शो आगे बढ़ाना. हाँ, सर मैं आपको 3 सेकंड दे रहा हूँ मशवरा करें. देखिए सर, मैं ये चाहता हूँ कि मैं कैप्टन मैं बनूंगा. अरे नहीं, अच्छा अभी आप आ जाओ. जी सर. बहुत सारी तालियों में कप्तान आ गए आदि साहब इस टीम के. सर आप तशरीफ रखें. देखिए आदि भाई, ये तो प्रेडिक्शन अभी से आप पहले जीते जीत नहीं गए हो, भाई. अभी आप विनर नहीं अनाउंस हो. अच्छा. अभी आप कप्तान अनाउंस हो. sorry. खवातीन और ये अभी जल्दी में हम थे
چونکہ ہم نے ٹیم کو کہا تھا جلدی سے تصویر بنا یہ لیں, کپتانوں کی تصویریں آ گئی. باسط بھائی شناختی کارڈ والی لگائیے کیا؟ نہیں سر, سر یہ اے آئی جنریٹڈ, جلدی میں تھے نا ابھی ہم, ابھی کپتان اناؤنس ہوئے. میرا منہ تو لگ رہا ہے گول گپے پہ داڑھی لگائی ہوئی ہے. آپ خود ہی اپنے منہ کیا کر رہے ہیں. لیکن عادی بھائی آپ یہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمیں اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ تو یہ نا کہ کل کو اللہ نہ کرے اگر آپ ہار گئے تو آپ رونا شروع ہو جائیں گے, یہ کیا, یہ تو آپ نے کبھی آج تک زندگی میں نہیں کیا. الحمدللہ وی آر اے اسٹرانگ ٹیم اینڈ میری ٹی شرٹ جو ہے یہ سر یہ بات نہیں ہو رہی ہے. اچھا اگر آپ ہار بھی گئے تو آپ اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کریں گے؟ جی بالکل آپ کریں نے گے. ہمیشہ ماضی میں بھی اسپورٹس مین کا مظاہرہ کیا. ہم نے ماضی آپ میں نے کبھی رونا دھونا تو نہیں ڈالا. بالکل آپ نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ میں ہار گیا تو سارا گیم ہی خراب کر دوں. بالکل بھی نہیں. خواتین میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں, دکھائیے گا ذرا. یہ پچھلے سال کا کلپ ہے جب یہ ہار گئے تھے. نہیں تو نیلم منی. اچھا یار ایک منٹ رہ گیا, کام ختم کر. میں بائیکاٹ کرتا ہوں. کام ختم ہونے والا ہے. میں بائیکاٹ کرتا آپ اپنے ہاتھوں سے یہ ان کے باسط بھائی کو دیجیے. بھائی اسپورٹس مین اسپرٹ یار. آپ نے کیا کیا تھا؟ ہوں. اس کو کہتے ہیں ہیٹ آف دا مومنٹ. لیکن اس کو اسپورٹس مین اسپرٹ کی خلاف ورزی بھی نہیں اصل میں ہم لوگ جو ہے سیالکوٹ سے, وہاں خوشی کا اظہار ایسی ہوتا ہے. سر یہ کیا بات ہے, ہم خوشی میں دیا. اب کی دفعہ آپ نہیں کریں؟ نہیں اس بار آپ دیکھیے گا وی ول ایکٹ ویری پروفیشنل. آپ کو کتنا کانفیڈنس ہے کہ آپ کی ٹیم اس دفعہ جیتے گی؟ 2% کا بھی نہیں. آپ میری ٹیم تو دیکھو. آپ پہلے کیپٹن دیکھو پھر ٹیم دیکھو. لیکن سر میرے پاس ایک اچھی خبر ہے. جی آپ لوگوں کی ٹیم میں روزانہ ایک نیا مہمان آنے والا ہے. نیا مہمان روزانہ یعنی میرا مطلب ہے کہ جو گیسٹ ہوگا نا وہ آپ لوگوں کی ٹیم کا حصہ ہوگا. ارے واہ. اور آج کا گیسٹ کون ہے یہ میں بریک کے بعد بتاؤں گا. اچھا ہاں سر ٹھیک ہے. اللہ کرے وہ بس ایسا اس لوگوں ہوگا جب اپنی سیٹ پہ تشریف رکھیں گے, میرے سر پہ کھڑے رہیں گے, میں پروگرام آگے نہیں بڑھا کوشش سکوں. کریے. یہ آج جس گیسٹ کا بول رہے ہوگا چھوکری ہے کیا؟ سر آپ چھوکری کیا ہوتا ہے سر مین یا فیمیل بولتے ہیں سر؟ نہیں اچھا بس میں ایک ریکویسٹ ہے جلدی میں سر. کیا کوشش کرے گا کہ جتنے بھی گیسٹ ہماری طرف آئے ہاں نجیب نہ آئے بس. سر یہ کیا عجیب بات کیا آپ نے. نو نجیب. باسط بھائی سر بھائی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. باسط بھائی ہمارے دونوں کپتان ہمارے ساتھ آ گئے. ہماری ٹیم کا نام سن لیں. کیا ٹیم بی. ٹیم بی نام بڑا ہے. ڈفرینٹ نام ہے. یہ نام تو نہیں ہوا, یہ تو اے بی سی ڈی تو مطلب کیا لکھا ہوا تھا نا, ٹیم بی لکھا ہوا تھا. کس طرح کا نام ہے؟ آپ لوگوں کو ہم نے تھوڑا ٹائم دیا ہے اور آپ لوگ سوچیں کہ اس نئی ٹیم کا نام کیا رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو سب سے اچھا نام سوچے گا اس کے لیے بھی کوئی نام ہم سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. سر میں بریک لینے کی میں نے سوچ لیا ٹیم کا نام. ارے بتائیں. ہماری ٹیم کا نام ہے فا. کاش 2 منٹ پہلے بولنے والا. حالانکہ میں جا رہا تھا بریک میں, میں ہی غلط ہوں کہ میں آیا ان کے پاس. کہا بریک لیں پھر ہم نئے یعنی آج کے جو مہمان ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. یہ نان پروفیشنلزم اس شو میں برداشت بالکل نہیں کیا جائے گا. آج پہلا دن ہے اس سے ٹھیک ہے, لیکن یہ لاسٹ وارننگ ہے. پلیز جب شو سٹارٹ ہو جائے اس سے پہلے آپ سے کہہ رہا ہوں میں, آپ نئے آئے ہو. میں اچھا اور مسئلہ ہے کہ میں جواب میں نام ہی نہیں کہہ سکتا. واقعی ریڈ کارڈ اس میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. تو آپ خیریت سے گئے ہوئے تھے؟ ہاں وہ آیا ہوا تھا, دوست آیا ہوا تھا. نہیں وہ اچھا میں تفصیل نہیں چاہیے مجھے. میں آج کے مہمان کا تعارف کرا ہوں جن کو آپ سب لوگ جانتے ہیں. جی ہم سب جانتے ہیں, ہم سب ان کے مداح. میں مانیٹر میں مجھے دکھاؤں, میری تصویر نظر نہیں آ رہی مجھے. اور جو ہے وہ آپ سب ان کے مداح ہیں. اور تھیٹر اور ٹی وی اور فلم اور اتنی حقیقت سے قریب اداکاری کہ کیا ہی بات ہے. سر آپ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے فین ہیں. بہت زیادہ فین ہوں. انہوں نے مجھے انسٹاگرام پہ بلاک کیا ہوا. سر اب یہ تو میں نے آپ سے پوچھا تو نہیں. آپ اپنی مونچھوں کی تصویریں بھیجتے ہو, آپ نے ایسی بات کی ہوگی. تو کیا بات ہے, بہت کم وقت میں بہت زبردست نام بنایا. ان کی جو اسٹڈیز ہے وہ بھی ریلیونٹ ہے اور بڑا ایک رچ ایکسپیرینس ہے اور کیا زبردست حقیقت کے قریب ترین اداکاری ہے. آپ لوگوں کی بھرپور تعلیم ہے. ہر لمحہ پرجوش کی ہماری پہلی مہمان حاجرہ کے لیے بہت ساری تعلیم. حاجرہ یامین, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. You look خوشی so good. Thank you so All much. suited booted. Thank you so بس much. اب دماغ خراب ہو جائے گا. یار آپ سے میں بات کروں نظر آ رہا ہوں. نہیں ہم اپنا کر رہے تھے. اچھا آپ پہلے دن سے وہ پیج بنا رہے ہیں کہ کوئی گیس میری تعریف نہ کر سکے. جی انشاءاللہ ایسی ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. تو کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. ویسے کچھ ہے کرکٹ سے شوق ہو گیا بٹ ٹھیک ہی ہے, صحیح ہے, تھوڑا بہت ہے. اچھا. اور پی ایس ایل کی جو ٹیمز ہوتی ہے بیکاز دیر سو کلوز ٹو ہوم رائٹ, تو آئی واز بٹ ان یور کیس میں سوچ رہا تھا, سوری کہ آپ کی رہائی پیدائش, اگر میں غلط ہوں تو مجھے کر کے آپ کی پیدائش ہے ملتان کی, پھر آپ سعودی عرب گئی, پھر واپس آئی تو پاکستان میں پنڈی بھی رہی, ابھی ہم کراچی. تو ملتان
पिंडी कराची सब रेलेवेंट है. Yes. PSL की आपकी फेवरेट टीम कौन सी जिसको आप चाहती हैं कि ये ट्रॉफी उठाए? जो मुझे पता लगा है कि मुल्तान स्ट्रॉन्ग टीम्स में से है. इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट. मुल्तान में बड़ी महंगी तो है, ये पता है, मैं 245 करोड़ की हुई थी इसलिए हाँ, तो लेकिन बात से मैं आप ये तो क्रिकेट एक्सपर्ट आप बताएंगे इनको सही पता लगा है या गलत पता लगा है? मुझे इनको पता लगा कि मुल्तान सबसे मुल्तान और पिंडी की सी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है. मुल्तान से तो मुल्तान कह रही है लेकिन नहीं पिंडी भी रही है ना बाद में. बट फैक्चुअली कौन सी टीम सबसे स्ट्रॉन्ग? ऑन पेपर आपको किससे पता लगा ये पहले तो बताएं. आई मीन द बेसिक आई गूगल्ड इट. अच्छा गूगल पे गूगल पे आ रहा है कि मुल्तान सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है. आई मीन we need to change the algorithms then. According to the last few years. अच्छा okay. According to the last few years. हाँ. बहुत नहीं तो जो टीम स्ट्रॉन्ग लगती है आप उसको फेवरेट बना लेते हैं. ये क्या बात हुई यार? नो वसीम नो. मैंने आपसे पूछा आपकी फेवरेट टीम, आपने कहा मुझे लगा मुल्तान स्ट्रॉन्ग है. ये क्या बात? सो रॉन्ग. दिस इज सो रॉन्ग. मैंने कहा सवाल. नो मासूम घुमा दिया आपने. नो दैट इज सो नॉट फेयर. नो. So I was born in Multan, ठीक है, और फिर मुझे पता लगा कि it's also one of the strongest teams we have, तो why not? So that's why Multan is your favorite team. Yeah. Because you were born in Multan. जैसे yes. और आपको पता लगा कि फेवरेट टीम. जैसे ये बिल्कुल वो सेम ही बात है. जैसे I was born in Lahore. हाँ. तो फिर मुझे पता लगा कि कराची है पागल. तो कराची. You are not born in Lahore actually. No, my loyalties are. सेम बात तो नहीं है ना. मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं इस जगह का हूँ इस जगह का. क्यों? क्योंकि ये मुल्क मुझसे भी बहुत जूनियर है. अच्छा आप माशाल्लाह सर, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, हमारी बड़ी दुआएं हैं सर आपके साथ. वैसे मैंने मासूमाना सवाल किया लेकिन मैं एक्चुअली देख रहा था. मासूमाना बिल्कुल भी नहीं था. अच्छा नहीं था. मैं एक्चुअली आपकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें कराची के हालात में बात करी थी. उसमें आपने कहा कि जो कराची का ये जो हाल है उसके पीछे जो वजह है वो बड़ी मासूमाना है एक्चुअली. क्या थी वजह भला? आपने कहा कि बस ज्यादतियां हो ही जा रही हैं और सब खामोश है. वैसे आपको पता है जब मैंने कुछ बोलने की कोशिश की तो मुझे तो सारे ऐसे पड़ गए सारे. नहीं आप जब भी बोलते हो आप बहुत अच्छा बोलते हो. बट वो आई मीन कराची ऑब्वियसली माई हार्ट इज इन कराची. ठीक है, हमारी जिंदगी में हम सब जो भी काम करने वाले लोग हैं हमारी जिंदगी में बरकत कराची की वजह से है. बिकॉज वी वर्क हियर. करेक्ट. एग्जैक्टली. तो ऑब्वियसली कराची की एक अलग जगह है, एक अलग स्टैंड. लेकिन जब हम बात करते हैं तो कहते थे आपको इसी शहर में क्यों प्रॉब्लम नजर आती है. तो आई थिंक इसकी वजह ये ना कि हमारे एज यू से हमारे दिल के ज्यादा करीब है. तो कुछ गलत होता है तो तकलीफ ज्यादा होती है. इस शहर ने हमें इतना कुछ दिया है कि आप जब उसको देखते हो कि वो इतना सफर कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली आपको कुछ होता तो है ना. हमने भी थोड़ा बहुत इस शहर को दिया है सर. बल्कि कराची की बात हो रही है ये. आप तो बहुत रेलेवेंट हैं, आप बताएं सर. मैंने जाती तौर पे इस शहर को मसलन 2 आईफोन दिए, लड़कों ने छीन लिए थे. नहीं वो तो हर रोज सड़क पे छीने जा रहे हैं. अच्छा हाँ. क्योंकि मुझे पता था जब ये बात आएगी हाँ. आखिर में टोपी तो हम पे ही आनी है. नहीं लेकिन सर एक गुजारिश है. लेकिन हाजरा ने इस तरह बात की. हमारा कोई बायस नहीं है, अल्लाह जानता है. हाँ. दिल दुख रहा होता है कि कभी कोई टैंकर की. अभी मैं क्या बातें करूं, इस एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है. तो सर आप जरा इसको सीरियस लें बजाय इसके कि जो तनकीद करे आप उसमें पड़ जाए कि हाजरा ने इस वजह से बोला है, बदामी ने इस वजह से बोला है. थोड़ा सा आप मेहरबानी करें सर. बहुत ज्यादा हमने सीरियस जो आप कह रहे हो ना, ये सीरियस ही लिया हुआ है हमने जो वोट है. अच्छा सीरियस नहीं कि ये हाल है. तो फिर आप सीरियस ना लेते तो फिर तो सोचो फिर क्या. सर मेरा एक सवाल है. आपके घर में पानी आता है? नहीं नीचे करके. आपके घर में पानी आता है? पानी आ रहा है. आपके घर में गैस भी आती है? आपके घर में बिजली भी आ रही है? आपके घर में शर्म नहीं आ रही है? नहीं अब ये तो ठीक है. नहीं सर ये तो पर्सनल हो गया ना. क्या तो मैं पूछ रहा था. चले खैर लेकिन हम सब ये तो चलो बातें तो होती रहेंगी. 03 और उससे आगे. अरे नंबर नहीं मान सकते. अच्छा आपने वैसे एक न्यूज एंकर और जर्नलिस्ट का भी रोल आपने कैरेक्टर किया है. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? आपको क्या लगता है एक न्यूज एंकर और जर्नलिस्ट की लाइफ कैसी होती है? एक्साइटमेंट वाली होती है, बोरिंग होती है, देखो एडवेंचरस होती है? क्या लगता है? बहुत एडवेंचरस होती है, बहुत एक्साइटिंग होती है. लेकिन आई थिंक जो सबसे टफ काम है ना आजकल के जमाने में वो है टू बी फोकस्ड एंड टू बी प्रेजेंट. तो एक जो जर्नलिस्ट होता है ना और आपका जैसे काम है, यू हैव टू बी सो फोकस्ड वेयर यू आर. यू नो यू हैव टू बी सो प्रेजेंट कि मतलब आपको सारी नॉइज जो है वो ब्लॉक करनी होती है. मे बी कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस बट स्टिल आई वुड आस्क कि आपके घर में एक एंकर स्लैश जर्नलिस्ट होना ज्यादा मुश्किल काम है या एक्टर होना ज्यादा मुश्किल काम है? आई नो दो अलग अलग फील्ड है. आई थिंक हाइज एंड लोज तो दोनों में ही है. हाँ. इस पॉइंट में जितना ज्यादा एक्टर्स अंडर लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, जितने तनकीद का निशाना बनते हैं उतना ही जर्नलिस्ट एंड प्रेशर उतना आप लोग भी बनते हो. भाई वसीम भाई और हाजरा इतनी अच्छी पढ़ी लिखो वाली बातें कर रहे हैं. ये वो कजन है जिनकी वजह से हम जलील होते हैं आखिर. अच्छा मैं थोड़ा नॉर्मल मैं माहौल चेंज करता हूँ. आप दोनों ने ओ लेवल्स किया है क्या? मैंने तो नहीं किया. आपने किया? ओ लेवल्स किया इन्होंने किया. अरे भाई भाई एक मिनट सर ये किस तरह की बात है? एक मिनट. हैविंग फन विद माय डियर फ्रेंड हाजिरा.
سر میں بھی آپ کے ساتھ اس پروگرام میں, آپ میرا نام کیوں نہیں لے رہے؟ اچھا وہ تھوڑا مکس ہو گیا نا. اچھا دیکھو سب کو چپ لگی پڑی ہے. سر وہ سن, اب ایک دو بات اور کرتا ہوں پھر ہم گیم کھیلتے ہیں, میرے ذرا ماحول ٹھیک ہے. آپ آرام سے ایک دو بات کر لو پھر ہم بات کر لیں گے. سر آپ مجھے پروگرام تو آگے بڑھانا ہے, لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں آیا کی اجازت ہے؟ وہ آپ کا میں نے انٹرویو دیکھا تو اس پہ انہوں نے آپ سے پوچھا, عمیر بھائی نے, میرا خیال عمیر الوی صاحب نے, کہ انڈسٹری میں ہراسمنٹ اور یہ ایشوز ہوتے ہیں, تو آپ نے کہا ہوتے ہیں, بٹ دا وے یو ریسپونڈیڈ اس سے مجھے ایسا لگا سب کہہ رہے ہیں کہ goes without saying, یہ تو سب کو پتا ہے. Of course, is it that much? یعنی جواب سے زیادہ مجھے the way you answered اس سے میں حیران ہوا کہ آپ کا ایکسپیرینس ہے کہ of course ہوتے ہیں. Of course ہوتا ہے, مطلب میرا ابھی بھی جواب ویسا ہی ہوگا. اچھا. Because the thing is, وسیم میں آپ کو پریڈیٹرز کے بارے میں نا ایک بات بتاتی ہوں. بیکاز آپ ایک بادشاہ شخص ہیں, میں ایک بادشاہ لڑکی ہوں, ٹھیک ہے, تو ہمیں ہم تک آنے کے لیے کسی کو 100 بار سوچنا ہوگا کہ کیا ہم ان کو نشانہ بنائیں یا نہیں. بہت سارے ایسے ولنریبل آرٹسٹ ہوتے ہیں, ایسے ولنریبل لوگ ہوتے ہیں انڈسٹری میں جن اتنی جو ہے وہ نہیں ہوتا جتنا, تو پھر وہ اینڈ اٹ از growing and the thing is کہ we also need to, حالانکہ اب تو زیادہ بات ہوتی ہے, زیادہ شور اب زیادہ بات ہوتی. دیکھیے یہ پریکٹس جو ہے بہت سالوں سے, بہت صدیوں سے چلتی آ رہی ہے, یہ سامنے اب آ رہی ہے کیونکہ میڈیا اب زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہے. ورنہ these issues have always been there and women are not the only ones who are facing it. Men are facing it as well, children are facing it as well. تو میں بس سب سے یہ جو ہے میں درخواست کرتی ہوں کہ بچے جب ہوں سیٹ پہ, تو اگر جتنے بھی ایڈلٹس ہیں اس سیٹ کے اوپر, وہ اگر اپنی آنکھیں, اپنے کان بالکل اگر وہ الرٹ رہیں, تو اگر ہم یہاں سے ہی شروع کریں گے تو ایک بہت اچھی کوشش ہوگی. بالکل جہاز, ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ابھی اس پروگرام کا مزاج یہ والا نہیں ہے, لیکن انہوں نے بات کر دی ہے تو میں بھی اس پہ ان کی ہدایت سے 2 جملے ایڈ کر دوں, پھر ہم بریک پہ جاتے ہیں, پھر ہم گیم اسٹارٹ کرتے ہیں. سر آپ بور نہ ہو سر, مجھے ایسے غصے میں نہ دیکھیں. اب آپ آگے آپ تو اپنی مرضی چلاؤ, کرتے رہو بھائی, ہم سے ایکٹنگ والی اجازت کیا لے رہے ہو کہ اگر آپ کی اجازت. یقین کرو آپ اس سوٹ کے ساتھ اگر سگار رکھو نا, سر میں کیوں رکھوں, میں سگار نہیں پیتا, آپ ظالم انگریز بھی لگو گے. سر میں ظالم کیوں لگوں گا سر؟ لیکن بھائی جنہوں نے بات کی ہے اچھی بات, جہاں بھی اس کو آگے بڑھا دینا چاہیے. اور میں کسی وجہ سے بات کہہ رہا ہوں وداؤٹ گوئنگ ٹو ڈیٹیل, کہ یہ انفارچونیٹلی ایک ریالٹی ہماری سوسائٹی میں 14 سال 15 سال 16 سال کے لڑکے بچے یہ بھی مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جو انہوں نے کہا جو بڑے ہیں وہ بہت نظر رکھیں. ہمیں ایسا لگتا ہے, مجھے بھی ایسا لگتا ہے تھوڑے سے پہلے تک, کہ ان کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ بیچارہ 16 سال کا ہے اور پانے سے جو ہے وہ گاڑی اٹھا رہا ہے. نہیں, اس کے ساتھ اور آخر میں صرف 18,000 لے کے جا رہے ہیں. زیادہ بڑا ظلم اس کے ساتھ وہ ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ اور جو کچھ ہو رہا ہے, جو وہ ابیوز کا نشانہ بن رہا ہے, جو سیکشل ابیوز کا نشانہ بن رہا ہے, اور یہ بہت زیادہ. اور میں کسی وجہ سے بات کہہ رہا ہوں, تو ہم سب کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. وہ سارے بچے جو کام کر رہے ہیں, ہم بڑوں کو ان پہ نظر رکھنی چاہیے اور یہ خیال کرنا چاہیے کہ کہیں ان میں سے کوئی بچہ ایسا تو نہیں ہے جو اس زیادتی کا نشانہ بن رہا ہو. یو نیور نو, میرا آپ کا بیٹا بیٹی بھی اللہ نہ کرے ان میں شامل ہو سکتے ہیں. کل کو جب آگ لگتی ہے تو پھر وہ پورے صحن کو جلا دیتی ہے. ہم سب کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ایک چھوٹا سا پیغام تھا ہرلمہ پرجوش کے پلیٹ فارم سے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور پھر مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. ذرا سب سے پہلے ہم کوئکلی کل کے میچ کی پریڈکشن تو لے لینا. آپ دیکھ رہے ہیں سرف ایکسل ہرلمہ پرجوش. کراچی کا کل پہلا میچ ہے, کوئٹہ کا بھی کل پہلا میچ ہے. باسط بھائی اب تک 10 میچ ہوئے غالباً ان 2 ٹیمز کے درمیان. 7 کوئٹہ جیتا ہے, 3 کراچی جیتا ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو مور اور لیس یہی ہے. کیا باسط بھائی کل کا فاتح کون ہے آپ کے خیال میں؟ کوئٹہ سر. کراچی. آلرائٹ بھائی جان. کراچی کنگز, ایڈم زیمپا مین آف دا میچ. اچھا, اتنی فائنل پریڈکشن بھائی جان. آف کورس, کیونکہ کوئٹہ 7 پہلے ہی جیتا ہوا ہے تو اس بار ہارے گا اور کراچی کنگز جیتے گا. آلرائٹ سر, آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئٹہ. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں چاہتی ہوں کراچی جیتے. آپ چاہتی ہیں کہ آپ ایئر روئے بیٹھی اس لیے چاہتی ہیں؟ نہیں, میں چاہتی ہوں کیونکہ ہم نے سندھ حکومت پہ تنقید کی اس لیے چاہتی ہیں؟ ویسے نہیں, میں چاہتی ہوں کراچی. ویسے ایز ہاجرہ میں چاہتی ہوں. اچھا ایز ہاجرہ. گہری بات کروں, گہری بات. سر کیا جو بھی جیتے گا پاکستان. سر یہ بات بہت پرانی ہو گئی ہے. نہیں, یہ ہمیں پتا ہے. جیتے گا کراچی. یہ کیا بات ہے؟ اس سے زیادہ گہری بات کروں. ہاں, خالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی ہے. سر یہ بہت گھسا پٹا نہیں ہو گیا ہے سب کو, کیا ہو گیا؟ کتنا ٹائم ہو گیا, یہ تو آج ابھی سنا ہے میں نے. بھائی ہم بڑھتے ہیں ہر لمحہ پرجوش کے پہلے گیم کی جانب. چلے بھائی.
हाजरा ये लोग तो पिछले 500 साल से इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, उनको पता ही है, ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ, मैं 499 साल से आ रहा हूँ, 1 साल के लिए चला गया। तो अब ये है कि एक सवाल है, हमने लोगों से पूछा है, एक सर्वे करवाया है, और ये सवाल हमने पूछा है कोई 8,85,09,75 लोगों से हमने राब्ता किया टोटल में, टोटल 76। उनमें से जवाब हम सिर्फ 11 लोगों ने मुंह लगाया, बाकी किसी ने जवाब ही नहीं दिया हमें। ये बिजी थे ना, बिजी थे, उन्होंने कहा अपना काम करो, हम तो बिजी हैं। तो वो सवाल हम यहाँ रखेंगे। सही है। 4 जवाबात जो सबसे ज्यादा लोगों ने दिए है ना, वो आप लोगों ने जो पहले गेस कर लेगा उसका वो नंबर हो जाएगा। ठीक है कि हमने लोगों से सवाल पूछा, अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब दिए, जो टॉप 4 जवाब हैं वो गेस करने, घबराना नहीं आपने। ये दोनों लोग आपके साथ हैं, हम टीम ये टीम है और ये टीम है, और 3 मिनट हमारे पास। जी सर, इतना जमाना हो गया, हमें तो कभी नहीं समझाया सर, आप पहले ही समझे, मैं आपको कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी टीम को ब्रीफिंग देना चाह रहा हूँ सर, मैं टाइम नहीं है, 3 मिनट में, प्लीज सर, हम बढ़ते हैं। अच्छा, मैं कहूंगा उसके बाद मुकाबला शुरू होगा, पहले बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की जाने। सवाल तो आने दें भाई। सवाल ये हमने लोगों से पूछा, अगर आपके पास सुपर पावर होती, ये किसी इंसान का नाम नहीं है, मतलब एक सुपर पावर, तो हमने लोगों से पूछा कि आप क्या करते। अब आप लोग, फ्लोर ओपन है, तुक्के मारना शुरू कर सकते हैं। महंगाई कंट्रोल करते, महंगाई कंट्रोल करते। अच्छा, इनविजिबल हो जाते। क्यों, ऐसा क्या करना था आपने फिर? देखते फिर। हाँ, आज आप बताएं। अब नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है। मैं फिर हिंट दूंगा अगर आप नहीं पहुंच सके तो। आपके ख्याल में हमने लोगों को क्या कहा होगा, लोगों ने क्या जवाब दिया होगा हमें? आई थिंक अमीर होते। अच्छा, मैं हिंट भी देता हूँ, चलो मैं हिंट देता हूँ कि चलो ये इसका पहला वर्ड भी दिखा दिया हमने कि लोग ये कह रहे हैं। अब क्या होगा बताएं? लंगोटिया यार ढूंढते। लंगोटिया यार मिला हुआ है, नहीं ढूंढते। और क्या हो सकता है? ये बहुत आसान है, आप सबका सुना हुआ है यार। लुंगी लुंगी। सर, लुंगी कहाँ से आ गई? क्या हो गया? लोड शेडिंग। अरे क्या लोड शेडिंग कम करवा हम जीते, आप नाइस नाइस, पहला पॉइंट इनका हो गया भाई। सॉरी टू से, हम लोग रहते हैं डिफेंस में और हमारे घर में सोलर है, तो हम लोगों को पता अच्छा, आप लोग यू कांट रिलेट, क्या हो गया? यू कांट रिलेट। अगला, उन्होंने एक सोसाइटी के बारे में पूरा वीलॉग कर छोड़ा है। अच्छा, हाँ, अगला दिखाएं। अब पहला इसका लफ्ज है पे। हाँ, पानी, पेट्रोल सस्ता करवाते अगर सुपर पावर होते तो। खवातीन मुकाबला बहुत सख्त हो गया, 1 पॉइंट इनका हो गया, 1 इनका हो गया। जिसके ज्यादा सही होंगे वो ये मुकाबला जीतेगा। जो तीसरा हिंट है वो शुरू हो रहा है किससे? जिम से। जिम से क्या करवाते हैं? जुम्मे वाला दिन हफ्ते को करते थे। उससे क्या फायदा होता है? उससे जुम्मे को रश होता है ना हफ्ते में। किस तरह की? मैं नहीं करते। वो जेब कतरे ना हो, वो तो नहीं है कहीं जेबें काटते हैं? हाँ, मैं ये नहीं समझता था, अब मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा। नहीं, आपको नहीं कह रही सर, जनरली बात कर रहे हैं। हाँ, भाई जिम से क्या करवाते? हिंट हिंट हिंट। आजकल का माहौल, जंग रुकवा देते, टका टका नो। इतना फाइनल एक्सप्रेशन। 2 जवाब आपने दिए, 1 आपने दिए, और एक आखिरी। अगर जवाब इन्होंने दे दिया तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। और फिर मैं कहता हूँ तुफ ऐसे मैच में जो ड्रॉ हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कोई एक जीते। अब आखिरी दिखाएं, क्या है पहला? टेंशन ना होती। क्या? टेंशन ना हो, सॉरी, टिच बटन। टेंशन ना हो। टेंशन नहीं, क्या टे से क्या होता है भैया? आप लोगों की टीम को क्या हो गया? आप लोग हाजिर आई, आप घबरा रहे हैं। ट्रैफिक नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ट्रैफिक सही जवाब होता तो पहले उन्होंने दे दिया ना, उनका सही मान। टे से क्या करवाते हैं? अब मैं टमाटर सस्ते कर देते। उससे क्या होता है? अच्छा, सालन सस्ता पड़ता है उससे? नहीं, ये नहीं। टाइम लोगों की टेंट जो होती है, टेंट करते रहते हैं। टाइम की पाबंदी नहीं। हिंट दे रहा हूं। अच्छा, हिंट है टे से है टूटी। सड़कें टूटी। किसने दिया है? हालांकि आपका तो ये बोलना बनता भी नहीं है, आपको बनवानी चाहिए। लेकिन सर, लेकिन ये आज का जिन्होंने सड़कें तोड़ी उन्होंने जवाब दिया। लेकिन हाजरा की क़यादत में आज का पहला मुकाबला आपकी टीम ने जीत लिया। और जो जबरदस्त इनाम है वो आदि में आप बता दीजिएगा शो के बाद के हाजरा को क्या मिलेगा। खवातीन हज़रात, इस शो में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। हर लम्हा पुरजोश के 15वें साल और 23वें एडिशन का आगाज हो गया। PSL का मेला सद गया और इंशाल्लाह हम आज से रोजाना रात 11 बजे आपके साथ हैं। हाजरा, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारी तालियां हाजरा के लिए। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।